Assalamualaikum guys. Nya si Ak Miguel Abamando Salgano sa kablak sa profile pic sa Facebook para di ka no mga stock, di ka no stock no mga padataw ya tabya maka-open, makailay na sa mga ka-friends no. Okay, bali luduan no, ludupan no sa FB Lite. Click no. Tapos trutin man ni sa pulo itap no. Pangilin no nyata no sa menu. Nyata no sa menu nyata no sa pangilin no so settings and privacy. Click no so settings. Nyabas ka nini. Yaba belujuanin settings and privacy tools resource. Privacy check, family, preference, notification, Facebook lights, updates, language, radio. Sa no sa audience and visibility. Click no so profile locking. Profile locking para malak so profile pic no sa Facebook. Tap no click. Tapos sa below i-lock your profile, i-click no so lock your profile. Bali okay no. Sa meto na lock sa meto. Okay nito na lock din. To sure tayo bumandok po sa no. At na to magagabi ako niya. Assalamualaikum. Okay din.